أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القرآن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة قال فزد بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى القرآن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على
بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضرع به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pengumuman akan saya sampaikan. Yang pertama, minta barokah kepada seluruh Fatihah yang khususkan kepada almarhum Bayi Haji Usman Joko dan juga kepada almarhum dan almarhum dan semuanya, dan kemudian kemudian mudah-mudahan almarhum dan almarhum dan semuanya khusus kepada Haji Usman Joko dan Allah Subhanahu wa taala segala kehidupannya dimaghfirah Allah Subhanahu wa taala bersama al-baik dan almarhum Bayi Haji Usman Joko dan almarhum dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita bisa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Yang kedua, datangnya dari Majelis Taklim Al-Islami dan Ustaz Al-Habib Al-Bi Salim Al-Idrus mengharap dengan para bapak saudara untuk hadir pada hari Ahad tanggal 13 Desember 2020. Acara yaitu Rukunan Hakon insyaallah akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi yang bertempat di Pondok Pesantren Darul Taklim wa Da'wah Jalan Persijaya 23 Kota Malang. Dan diharapkan untuk jamaah yang hadir wajib untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan dan akan disertai oleh panitia. Yang ketiga, datangnya dari Masjid Taklim Dakwah Wadul Fikri mengharap dan para bapak saudara semuanya untuk hadir pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 17.45 WIB atau pada sore hari yang bertempat di Masjidil Halal dan Masjid Bumiayu. Dan diharapkan untuk para jamaah yang akan menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjidil Halal harap untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan yang selalu akan disiapkan oleh panitia Maulid. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد أدرك أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله
الحمد لله أرحم الراحمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيدك الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan hari yang mulia ini kita bersama-sama diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain guna menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang agil, yang balik, yang tidak memiliki uzur baik sakit maupun musafir, guna menunaikan ibadah salatul Jum'ah. Pada kesempatan hari yang mulia ini saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya tanpa dipilih-pilih mana yang dia suka dan mana yang tidak dia suka, mana yang dia senangi dan mana yang tidak dia senangi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur melihat hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur, tidak melihat, memandang kepada hambanya dilihat dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya, dilihat dari banyak hartanya, tinggi jabatannya, banyak pengikutnya. Akan tetapi yang menjadi barometer ukuran Allah kepada hambanya yaitu adalah amalannya dan juga hatinya. Beruntung hati yang baik, amalan yang ditambah terus, maka orang inilah orang-orang yang dirahmati dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah landasan utama dalam hidup kita semuanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia, lebih-lebih kelak nanti di akhirat, yaitu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib, dalam nasihatnya beliau memberikan penjelasan kepada kita tentang makna daripada itu ketakwaan. Beliau mengatakan, taqwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain wastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Taqwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun.
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi semua larangan-larangannya tanpa dipilih-pilih, betul-betul dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan izzun wa hirzun. Dia akan mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Dia akan mendapatkan penjagaan yang hakiki, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Penjagaan di dunia, penjagaan perlindungan nanti di akhirat. Fiha ghinad darain. Orang yang takwa sama Allah akan dicukupi di dunia dan di akhirat. Fiha ghinad darain wastamsik biha. Maka berpegang teguhlah, jadikan pegangan itu yang namanya ketakwaan, takut kepada Allah. Tanal ma tashtahihi wa tad'i. Maka engkau akan mendapatkan semua apa yang kau cita-citakan, apa yang kau harapkan, apa yang kau impikan. Apa yang diinginkan akan Allah beri, Allah akan kabulkan dengan bertakwa kepada Allah, dengan manut dengan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi semua larangan-larangannya dan menjauhi semua apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di zaman sekarang ini orang berlomba-lomba mencari kemuliaan, mencari kehormatan, tetapi bukan melalui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba dia mencari harta dunia untuk dia anggap bahwa kemuliaan didapat dari dunia yang banyak. Berlomba-lomba di situ mencari jabatan, kekuasaan. Apapun caranya dilakukan, halal, haram, boleh, tidak boleh, melanggar, tidak melanggar, semua dijalani. Karena dia menganggap bahwa kehormatan, kemuliaan, penjagaan, kenikmatan, kehebatan didapatinya semuanya dari dia menggebu-gebu mencari dunia, mencari kekuasaan, mencari hawa nafsunya. Padahal bukan di situ tempat kemuliaan, padahal bukan di situ tempat kehormatan seseorang, kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang itu ada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak contoh-contoh dalam Al-Quran. Allah telah memberikan contoh kepada kita, cerita kepada kita, cerita yang betul-betul menjadikan ibrah, pelajaran untuk seumur hidup kita semuanya, dan kita dan anak-anak kita semuanya. Ada Fir'aun yang berambisi dalam kekuasaannya, kezolimannya, menjadikan bahwa aku ini orang terhormat, aku ini adalah orang mulia. Dia kira bahwa kekuasaan membuat dia terhormat, membuat dia mulia. Walau dia harus melanggar perintah Allah, walau dia harus memusuhi Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kekuasaannya tidak memberikan apa-apa, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namrud, Qarun, dia mengumpul-ngumpulkan harta dengan cara apapun, haram, zalim, mencuri dan yang lain-lain. Dia kumpulkan sekaya-kayanya, sebanyak-banyaknya. Dia anggap bahwa itu adalah kemuliaan bagi dia, kehebatan bagi dia. Akan tetapi bagaimana tragisnya pada akhirnya dimatikan dan dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menganggap dengan keturunan, dengan nasabnya dia, dengan keluarga dia yang bagus, dia anggap bahwa dia pasti akan mulia, pasti dia akan mendapatkan kehormatan. Abu Lahab yang paman Nabi, mempunyai nasab yang bagus, akan tetapi karena tidak patuh kepada Allah, memusuhi Nabi Muhammad SAW, melanggar perintah-perintahnya Allah, dibinasahkan pula oleh Allah SWT, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad, bagaimana para pejuang-pejuang bersama dengan Nabi Muhammad, para sahabat-sahabatnya. Ada yang diantaranya dulu fakir miskin menjadi kaya raya. Ada yang dahulunya tidak punya nasib masa depan, budak hamba sahaya, seumur hidupnya jadi budak, anak-anaknya jadi budak. Karena cintanya dengan Nabi, karena beriman dengan Nabi, patuh dengan Nabi,
Sayyidina Bilal bin Abi Rabah disebut-sebut namanya sampai detik ini dan dia ziarahi makamnya. Kemuliaan dari patuhnya kita, takwanya kita kepada Allah dan ikutnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang banyak orang yang terkecoh, banyak orang yang terlena, fata morgana yang dia lihat, dia gebu-gebu bagaimana dia cari mati-matian, dia bela hartanya mati-matian, dia bela kekuasaannya mati-matian, dia bela kehormatannya mati-matian. Padahal yang harus dibela mati-matian itu Allah dan Rasulnya, syariat Allah, agama dan juga akidah kita. Inilah yang wajib kita itu bela mati-matian hingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia yang akan kita tinggalkan, bukan jabatan yang ketika kita sudah meninggal dunia tidak lagi dipanggil jabatan kita. Bukan keluarga kita yang mati-matian kita bela habis-habisan walau salah dibenar-benarkan. Bukan itu, karena mereka akan meninggalkan kita sendirian di alam kubur. Ketakwaan kita, iman kita, sedekah kita, itu semuanya yang akan menemani kita dan akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan fata morgana, hati-hati dengan hal-hal yang mengkhianati kita. Selalu bersama dengan kita keluarga, harta, amalan. Ketika meninggal dunia, maka harta khianat sama kita. Ketika kita masuk dalam kubur, maka keluarga khianat meninggalkan kita. Yang satu yang setia adalah amal-amal kebaikan kita. Lalu kenapa hidupnya habis untuk sang pengkhianat? Hidupnya habis untuk dunianya yang akan mengkhianatinya ketika nafasnya sudah terputus. Kenapa ambisinya habis semuanya untuk jabatan dan kekuasaannya dia? Padahal ketika dia sudah dimasukkan dalam liang lahat, habis, ditinggalkan, tidak ada jabatan, tidak ada pengawal, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi yang mengawalnya. Hanya amal-amal dia. Ketika amalnya baik, fatuba lahu, fa in kana syarran faya khasaratah. Ketika amalnya baik, maka itu adalah keberuntungan bagi dia, lebaran bagi dia. Orang-orang yang soleh ketika datang kematiannya, itu adalah yaumul id, itu adalah hari lebaran. Sebagaimana kita mendengarkan malam takbiran senangnya luar biasa, mereka pun ketika dicabut nyawanya, mereka pun merasakan kebahagiaan datangnya hari lebaran, datangnya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika dia banyak mengumpulkan amal-amal yang buruk, kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman, kedurjanaan yang dia simpan, yang dia perbuat, yang dia langgengkan, harta-harta haram yang dia kumpulkan, keluarga-keluarga, anak-anak yang tidak terdidik dengan syariat Allah, terdidik dengan melanggar perintah Allah dan memusuhi para nabi-nabi dan juga syariat-syariatnya. Maka pada malam itu, pada hari itu, hari kematiannya, itu adalah hari yang awal mula kesengsaraan dia, awal mula kehinaan dia, awal mula dia dijauhkan dia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kuburan yang indah dibangun di atasnya dengan marmer, dengan perhiasan, dengan lampu-lampu, dengan foto dan yang lain-lainnya. Akan tetapi sahibul qabr, di bawah kuburnya dia melarat, dia miskin, dia terhina dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan berapa banyak orang yang terkubur entah di bawah pohon, entah itu di pinggir kali, atau tidak ada yang memperhatikan, tetapi hakikatnya dia di bawah. Dia menjadi orang yang kaya raya, yang dimuliakan, yang dihormati, dan dia berbahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah berikan hati yang istiqamah di jalan Allah,
di jalan Rasulullah, di jalan para aulia, di jalannya para ulama, di jalannya para salihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiyah, keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiyah, negeri kita diberkahi dan diamankan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر وآية حكيم. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا مشايخكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يرحمكم الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بأمر مسبح بقدسه فقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ذوي القدر الجليل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وأهل بيته الطاهرين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والجدب والجور وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن وادفع لهم شر الطاغين والباغين والمعتدين ما شئت عاجلا غير عاجل في عافيتنا والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع واصرف عنا المسلمين الأذى والغلاء والوباء والقحط والجدب والجور جميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن وادفع لهم شر الطاغين والباغين والمعتدين ما شئت عاجلا غير عاجل في عدل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخوان المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصفوف اعتدلوا تراصوا يرحمكم الله وتنصفين الله